Bi le 19 mai 2014 mena kuma Ibawan ka son ka min ye Kayikaden. Bon Kayikaden ye classe son ye a ye son wɛrɛ de contre min fana ye classe son ye no ye Talibi ka son ye o titre ye Snapback ye. Parce que o son kɔnɔna la Talibi bi kanto ko kalan ma ɲɛ, tunga ma diya, rap ma ɲɛ, k'a ka segin so ko Kayi Pase da jiginna. Bon Iba ka son kɔnɔna la a b'a yira Talibi la k'a fɔ ko ale bɔra Kayi ka na rap minɛ u bɛɛ ɲɛna, donc a ye tournéw kɛ, wari caman sɔrɔla ko depuis 2006 malien bɛɛ b'a kalama. Donc ko ale bɛ avant-six de fɛnɛ bɛ ale bolo. Donc o bɛɛ ye k'a yira Talibi la hali ni Kayi Pase da jiginna wa da yɛlɛnna wa ale ka sira t'o la n'a bɛ taa Kayi ale bɛ taa ka mobili la. Donc o ye olu ye ka o kumaw jaabi togo sugu dɔw la. Mais kuma kɔnɔna la Iba nan'i kanto ko a fɔ ɲɛngodenw ye k'u k'u gueule fermer o yɔrɔ la mansa dɔgɔya b'a la. Parce que kuma o kuma dɔgɔyama bɛ yen nɔ ko den bɛ d'a kan mansa dɔgɔyara ye. Wa nɛni o nɛni bɛ yen n'i ye den d'a kan mansa nɛnina ye. Donc u tɛ se k'a fɔ ko u t'a kalama. An ye nin kumaw fɔ a ka ca, a fɔr'u yɛrɛ ye a ka ca. Donc n'i y'a ye u bɛ ka kɛ, donc ça veut dire que u b'a kalama olu bɛ tugu ka kɛ. Mɔgɔw ka kuma a bɛna kɛ tiɲɛ ye, a fɔra k'a fɔ ko u ye accord ninnu signé tuma min na ko pression de tun bonya n'u kan k'o de kama ko u ye accord signé ko ne tɛ k'u ma conscience ta. Effectivement u ka ko kɛcogo o b'o de yira sisan nɔ. Parce que ni e ye conscience ta k'i tɛ fɛn min kɛ, ka i ka engagement ta k'i dalakan di mɔgɔw ma, mais ni e bɛ ka tila ka segin k'o ko kelen kɛ, ça veut dire que i ye mɔgɔw de kɛ lagalagatɔw, i wada mɔgɔw de la ka mɔgɔw kɛ mɔgɔ sugu dɔw ye. Non o man ɲi. Donc a bɛ fɔ autorité ye tiɲɛ yɛrɛ la u ka wuli k'u jɔ u ka sanction ko in kɛ sɛbɛko ye. Mɔgɔ mɔgɔ mana injure publique kɛ u k'i wele i ni ɲangini min ka kan k'o da i kun, ne tɛ a tɛ ban, a bɛna segin a nɔkɔrɔ la. N'i ye o ko kɛcogo jateminɛ parce que ko nana tan de dɔɔni dɔɔni, n'o tɛ n'i y'a jateminɛ depuis fɔlɔ fɔlɔ u tun bɛ nin kuma ninnu fɔ ɲɔgɔn ma. Mɔgɔ dɔw yɛrɛ ka fɔ la ko zikirida tɛ ko rap de don, donc ko u k'a fɔ hali sini. Donc ni autorité y'i sigi k'a lajɛ ten n'a tiɲɛna don min na u kana n'a fɔ bilen k'u bɛna essayer k'u bɛ ko kɛ ko sugu dɔ ye parce que n'a ma ɲɛ ko aw wulila ko ko dɔw tɛ kɛ bɛn kɛra kan ko awa kana kɛ bilen, mɔgɔ dɔw bɛ ka tila k'a daminɛ tuguni. Ne hakili la aw kan ka kɔn u ma depuis u bɛna daminɛ tuguni k'a jɔ sira la san'a ka juguya ka kɛ kɔrɔlen parce que fɔlɔ ta daminɛna cogo min na nin fɛnɛ bɛ ka daminɛ o daminɛ cogo kelen de la ka na. Fɔlɔ fɔlɔ u tun b'a fɔ ɲɔgɔn ma ko gamugu feerela den, namugu feerela den, salati feerela den, fatɔ den, a donna ta a bɔra ta u tun b'olu fɔ ɲɔgɔn ma. Donc u nan'u to de la kow nana juguya fo ka se nin ma. N'i y'a jateminɛ Iba ka son min tɛmɛna a y'a fɔ o kɔnɔ ko kalabancidenw, donc o dan n'o ma. Bon mɔgɔw ka fɔ la n'u ko ko u k'o fɔ. Talibi fɛnɛ ka son nana, Talibi fɛnɛ ko ko ɲɛngodenw, n'ale fɛnɛ kun dan n'o ma c'est bien, mais ale fɛnɛ ma dan o ma. Ale fɛnɛ ye nɛni qualité wɛrɛ fɛnɛ fɔ min fɛnɛ bɛ MC tɔw pousser ka nɛniw kɛ tuguni. Parce que ale ye nɛni min fɔ, bien vrai que a ye nɛni fɔ, a ye gaspi tɔgɔ de tugu a la en même temps. Directement i b'a kɛ gaspi ye, mais a bɛ ka classe générale de kɛ. Mɔgɔ minnu fɛnɛ classera kɔnɔ parce que u fɛnɛ tɔgɔw dara ɲɔgɔn kan ka taa. Donc Iba bɛ o la, peut-être Iba fɛnɛ ye o miiri ale sen bɛ o nɛni o la. Iba fɛnɛ filɛ ka nin jaabi juguman de fɛnɛ di o fɛnɛ la sisan nɔ. N'o ye ko an ka salon ba ani douche ni douche intérieure ko n bɛ Bamakɔkaw fo u ye n bonya u y'o diyan. Donc ko n ka fɔlɔ la ko aw ka bɔgɔsoba donda kun don ko mais sisan n b'a kɛ Kayi stade donda ye ni n ka faniw bɛɛ. O ye nɛni cɛjuguba de ye. Nɛni cɛjuguba de don. N delila k'a kɔrɔw fɔ ka tɛmɛ n ka interview dɔ la. Bon pour une bonne fois de plus n bɛna kɔrɔ fɔ tuguni mɔgɔw ka se k'a faamu vraiment nɛni a juguya bɛ ka se degré min ma. Parce que dɔwɛrɛ fɛnɛ tɛ o Talibi sabu jugu in de bɛ na ni nin ko ninnu ye. Ale de bɛ nin nɛni kɛcogo sugu dɔw la ka sɔrɔ après ka tila ka t'i yɛrɛ kɛ innocent ye tuguni quoi. Parce que n'i y'a jateminɛ depuis la personne in dara u fɔra ɲɔgɔn kɔ yen nɔ Talibi nana overdose 1 da ka classiw daminɛ ka overdose 1 da ko baganw bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ k'o kow kɛ Iba ninnu ma jaabiliw ni fɛnw kɛ. A tilala ka na overdose 2 da D da ka na kumaw fɔ o kɔnɔna la ko Iba ka banniw kɛ ni sɔngɔ ma sɛbɛn ka di olu ma. Overdose 3 la a nana siri ka bolo kɔnɔntɔn ko kumaw fɔ. Overdose 4 la a nani kanto ko woloko fu. Yen de a ye banniw introduit a la ko woloko fu a y'o kumaw fɔ u ma. Donc o kɛlen Iba fɛnɛ nana contre attaque da. O contre attaque kɔnɔna la Iba fɛnɛ ko ɲamɔgɔden wolo bɛ mɔgɔ se ko ma
i b'a wani fɛnɛ ye o kuma ninnu fɔ ko nin den sugu man ka wolo kuma caman caman i b'a wani ye o fɔ donc ko n'i bɛ wasow kɛ i ba bɔ salati feere la a donna ta a bɔra ta kati karata i b'a wani ye olu fɔ donc o kɛlen ale nana catastrophe da a ye catastrophe la a ye nɛni sugu bɛɛ dɔ kan a ye nɛni caman kɛ a kɔnɔna la o kɔnɔna la i b'a wani fɛnɛ nana ani Sidiki nana o kelen dɔ da o kɔnɔna la i b'a wani fɛnɛ ka sɔrɔ ka a fɔ ko n b'i segin ba kɔnɔ i b'a wani fɛnɛ ka sɔrɔ k'o kuma fɔ kuma minnu don explication de don n tɛ k'a fɔ Talibi ma n tɛ k'a fɔ i b'a wani ma n tɛ k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma ko de don k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ka faamu i b'a wani fɛnɛ ka sɔrɔ ka n b'i segin ba kɔnɔ i b'a wani ka sɔrɔ k'o kuma fɔ o kuma fɔlen ale fɛnɛ ka sɔrɔ ka na awɔ o kelen don ka sɔrɔ ka n'o da o kɔnɔna la ale fɛnɛ y'i kanto k'ale tun t'a dɔn ko den bɛ segin a ba kɔnɔ ko komi i b'a wani seginna ka taa ta lajɛ ko o k'a lajɛ o ka to yen k'o ye bɔyɔrɔ jan ye ko so t'o bolo k'o ka yen k'a si yɔrɔ ye donc i b'a wani fɛnɛ ka sɔrɔ ka na bonne fête de Tabaski à toi et ta mère i b'a wani fɛnɛ ka sɔrɔ k'o da salon ba ko kuma in fɔra yen i b'a wani ka sɔrɔ k'i kanto ko o kun t'a dɔn k'a fɔ ko den bɛ segin a ba kɔnɔ ko ale taara turu cɛ salati feerela ta ba in kɔnɔ a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ k'ale taara turu cɛ salati feerela ta ba in kɔnɔ parce que u bɛ Talibi ba dɔgɔya ko salati feerela a tɛ ka o de fɔ tan k'ale taara turu cɛ o ta ba in kɔnɔ yen nɔ ko Talibi k'a lajɛ ko u ka bɔgɔsoba in don n'a bɛ cogo min na dɛ ko o bɛ ten de ko bɔn ko Talibi k'a dabara Rose ko k'o kɛ o porte ye bɛɛ ka nin kuma jateminɛ da forme ani musoman neni a bɛɛ tɛ kelen ya ko o Rose ko k'o kɛ o porte ye ko bɔn ko n'i donna ko salon janba de bɛ yen ka taa k'i bɛ taa douche ani chambre anti chambre ani douche intérieure ko in nana ten bɛɛ b'a dɔn nin ye nɛni cɛjugu de ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ ko jeune kunda i b'a dɔn nin ye nɛni cɛjugu de ye mɔgɔkɔrɔbaw a bɛ se ka masquer olu de ma n'olu tɛ a kuma déchiffrer bon nin ye kuma déchiffrerlen de ye k'a fɔ aw ye tan tɔ aw k'a dɔn k'a fɔ vraiment nɛni cɛjugu de don o kɔfɛ tuguni i b'a wani ka sumufɔli la Sirikiw tilala ka na n'a kuma ye tuguni ko mɔgɔw ko k'olu tununa ko n'a b'a ɲini ko an tɛ yɔrɔ si k'an b'an ka salon ba kɔnɔ ko ani douche intérieure donc k'a essayer ka nɛni kɛ tuguni Karawani fɛnɛ i b'a wani ka protéger o fɛnɛ nan'i sigi k'a fɔ ko an b'an ka salon ba kɔnɔ k'an bɛ tila ka douche intérieure yira o la a ka interview la bon i b'a wani filɛ ka o salon o douche n'a douche intérieure ko kuma ka tila ka o de développer tuguni k'o juguya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan parce que a b'a fɔ n'i ko fɔlɔ ko ne ka yen kɛ n siyɔrɔ ye Zeyina ni n ka faniw bɛɛ de bɛ taa an b'a kɛ kaye don da ya donna ta bɔra ta aw yɛrɛ k'a lajɛ nɛni ninnu a cɛ ka jugu ka se degré min na mais est ce que ni Talibi ma a sabu juguya kow lawuli o a bɛ juguya ka se nin yɔrɔw ma parce que toujours n'i ye nɛni dɔ fɔ mɔgɔ dɔ ma a fɛnɛ bɛna fɛn wɛrɛ de fɔ min ka jugu n'i ta ye donc a bɛ segin ka na kɔrɔlen na kɛ n'ale tun ma wolokuntan ko kuma fɔ a ka snapback ninnu kɔnɔna la hali ni Iba tun bɛ banni kɛ madala n'a tun bɛna salon ba ko kumaw ni k'a fɔ k'a la juguya tuguni ka se nin ma wa hali ni Iba tun y'o kɛ tɔɔrɔ tun bɛ ta k'a di Iba kelen dɔrɔn ma a tun tɛ di ale ma bilen parce que Iba fɔlɔ ye kalabancidenw fɔ donc ni ale fɛnɛ tun danna a ka sɔn kɔnɔna la ko an m'an ta sɔrɔ ɲɛngodenya la n'ale fɛnɛ tun dann'o kɔnɔna la peut-être mɔgɔw ka kuma u bɛ se k'a fɔ ko u bɛ den da kuma minnu kan ko k'u ye k'u tɛ mɔgɔw tun bɛ se k'u ye k'u tɛ mais ale mana wolo ko fu ko kumaw ta k'u da kunna wolokuntan ko kumaw donc Iba filɛ de ka na jaabili wɛrɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ bɛ se ka wuli ka na jaabiliw kɛ a bɛ ko bɛ juguya ka k'a kɔrɔlen tuguni donc ale Talibi de b'a bɛɛ daminɛ donc depuis ko ma juguya ka se o yɔrɔ ma épisode fɔlɔ min kɛra o kɛra nin kɛcogo kelen de la a ye woloko fu in de fɔ ni kow tilala ka na juguya ɲɔgɔn kan o bɛɛ la ni Iba wani ka classe banna yen nɔ a taara gaspiw fɛnɛ a n'olu fɛnɛ y'a daminɛ hali bi bangebaa nɛniw fɛnɛ dɔw kɛraw fɛnɛ la ka o de bɛɛ ko aggravé ta donc nin ko in fɛnɛ la tuguni accord in kɔfɛ a wolokuntan ko kuma in de fɛnɛ tɛ ka na ni nin ye tuguni yan donc bɛɛ ɲɛ b'a la a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna ko n'a fɔ ko dɔ bɛ fɔ dɔ ma ko dɔ tɛ fɔ dɔ ma a ye kow lajɛ a ka jateminɛ n'i ye nɛni fitinin to yen toujours e bɛ nɛni dɔ fɔ nin ma o fɛnɛ b'a miiri k'a bɛ dɔ fɔ min ka jugu ni ta ye o fɛnɛ b'a miiri tuguni kana dɔ wɛrɛ fɔ min ka jugu ni ta ye laban o de bɛ na ni juguyaba in ye tan donc a ka fɔ bɛɛ ye u k'a dabila o de ɲɔgɔn tɛ u k'a dabila o de ɲɔgɔn tɛ foyi tɛna se ka na f'u ɲɛna bilen min ma f'u ye u bɛ ka nɛni o nɛni fɔ an delila ka nin bɛɛ kɔrɔ fɔ ka tɛmɛ an delila ka ladili sugu bɛɛ ko ka tɛmɛ bon bɛɛ de k'a bila i kun na dɔgɔyama o dɔgɔyama bɛ yen n'u ye den d'a kan o kɔrɔ k'u ye mansa dɔgɔya nɛni o nɛni bɛ yen n'u ye den d'a kan o kɔrɔ k'u ye mansa nɛni donc bɛɛ k'u juger ni o ye k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu don mɔgɔ ladiliw tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ mɔgɔ kuntanw de don parce que u b'u baw de nɛni
ka mɔgɔ wɛrɛw baw neni bɛɛ ɲɛna kuma fɔr'u ɲɛna n'i ko k'i ye conscience ta mais o bɛɛ la i b'i hakili ka segin a kan sinon rap ko ma dabɔ nin kama clash bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ kuma dɔw la hali ma i bɛ ka mɔgɔ min clash hali ma tɔgɔ fɔ a jogow de a n'a ka ko kɛta i b'olu de ta k'olu fɔ dɔrɔn k'olu kɛ clash ye kuma banna ye kuma dɔw la i bɛ se ka tɔgɔ fɔ pour que ka ko la ja olu bɛɛ bɛ se ka k'a la mais a somɔgɔw kuma t'a fa n'a baw ma i kana olu tɔgɔ fɔ quoi sinon a tɛ komi n'a fɔ ko mansaw ta kalama mansaw b'a kalama mais mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ ko hali ni den kɛra sa ye k'i b'a siri cɛ la olu tɛ se k'a fɔ k'u bɛ den ninnu nabila bɛɛ ɲɛna o hali ni jogo kolonw b'u la u b'u défend k'u fɛnw kɛ peut-être a bɛ se ka kɛ u bɛ kangari da o so kɔnɔ a bɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ tɛ kangari da o ye yɛrɛ mais mɔgɔw ka kuma don ko hali ni mansa hali ni den kɛra sa ye ko mansa b'a siri a cɛ la ne fana bɛ min fɔ denw ye hali ni mansa juguyara ka kɛ buntenni gɔsɔnw ni vipɛrɛw ni fɛnw ye mansa mana tiɲɛ togo togo ka kɛ mangoro toliw ni fɛnw ye mansa ye mansa de ye kana lafili kana lagosi o fana ka fɔ denw ye u k'o bila u kunna u ka baara kɛ ni o ye sinon rap ko ma se nin ma clash ko ma se nin ma o de bɛ fɔ bɛɛ ɲɛna désormais bɛɛ k'a bila a kunna bɛɛ k'u lajɛ n'u ye den da kuma o kuma kan ko kuma jugu don u ye mansa dɔgɔya ne tɛ a tɛ komi n'a fɔ ko u ka den bɔ u ka kuma la k'a kɔrɔ don ko den bɛ da kuma o kuma kan k'u k'a bɔ a la non o tɛ o u bɛ se k'a f'u yɛrɛ ma faama den nin den yɛrɛ n'i bɛ k'i sankɔrɔta ko min ye sankɔrɔta ko ye n'i ye den fɔ o la o ye mansa sankɔrɔta de ye olu bɛ fɔ kɛ mais fɛn min ye lagosi ko ye n'i ye den fɔ o la o ye fɛnɛ mansa lagosi de ye donc a fɔra k'u ka olu yɔrɔ a négativement yɔrɔ de u ka den bɔ o de la sinon positivement yɔrɔ i bɛ se ka den da o kan n'a y'i diya a fɔ ko président den waritigi den nin den olu ye ko ɲumanw de ye olu ma fɔ donc kuma ye o de clash bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ ninnu si tɛ sa ne yɛrɛ min tɛ rappeur i bɛ ninnu ka kow ta k'a jateminɛ dɔrɔn i bɛ clash bɔ a kan ninnu kelen kelen fɛn fɛn filɛ ne bɛ se ka clash sɔn bɔ nin kelen kelen bɛɛ kan ka sɔrɔ a ma gɛlɛya yɛrɛ hali kɔsa in na n y'u ka événement ta ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ texte dɔ ye k'a di dɔ ma n ka k'a kɛ clash sɔn ye mais a tigi ye difficulté sɔrɔ a la parce que rappeur dɔw b'u cɛla ale n'olu ka di a tɛ se k'u clash o de kɛra difficulté ma yɔrɔ ye mais n bɛna texte fɔ mɔgɔw k'a mɛn u k'a dɔn inspiration b'a kɔnɔ u k'a dɔn clash bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ i ma ninnu tɔgɔ fɔ yɛrɛ i b'u ka kokɛta ta k'a fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ clash ye n b'a daminɛ ni Iba Wani ye ka Gaspi da o kan ka Talibi da o kan ka Oxybi Dankɔrɔba k'o da o kan ka Sniper Kɛlɛ Zankɛ da o kan ka Mob Jack da o kan ka sɔrɔ ka Dragon sa belebeleba 96 connection ka o da o kan k'a kun cɛ ni Le Fou a n'a ka élément ghetto kafiri mɔgɔw a tɛ gɛlɛya yɛrɛ donc o clash in tɛ dɔwɛrɛ ye o texte in tɛ dɔwɛrɛ ye parce que n y'a sɛbɛn ka di mais a tigi ma se ka da o tɛ dɔwɛrɛ o ye Mali rap fɔlɔlama a n'a bilama kelen tɛ fɔlɔ rappeurs kun sɛgɛnnen ka sababuya kɛ mankutu ɲuman kun tɛ f'u ma wa studio kun ka dɔgɔn Bamakɔ u kun bɛ sɛgɛn ni ɲani kɛ k'u ka son bɔ o kun t'a bannen ye hali n'u ka cassette sanni ka di bɛɛ ye i b'a sɔrɔ radio cassette man tɛ caman bolo k'a lamɛn sisan MC tile bɛnna technologie développé wagati ma studio bɛ fan bɛɛ fɛ u bɛ son bɔ sɔgɔma yanni wula cɛ i b'a ye téléphone kɔnɔ ani internet sanfɛ sani MC k'u profiter o fɛ ka baara ɲuman kɛ a caman kɛra yɛrɛfɔla ye yɛrɛfɔ sanga binnen u nana faneni baneni ani diinɛ lagosi fɛnɛ ta k'o kɛ sanga ye o danga wulila a kɛra sababu ye ka caman ka succès lagosi MC dɔ kun bɛ yen ko Mali rap champion maître ko ale ma k'a ka jama ka kanu a n'a ka confiance garder number 1 jɔna ka jama la jelikɛba fɛnɛ ye ale nɛgɛn k'a ka baneni jama fara ka mɔgɔw kan o kɛra sababu ye ka gladiateur ka ko dɔgɔya empereur n'a ka mɔgɔw bolo dɔ fɛnɛ kun bɛ yen ko Mali rap jigi mɔgɔ kun jigi dalen b'ale kan a y'olu caman jigi tigɛ n'a ka manamana ko ye ka bɔ ni joie ni gulɔ ye k'o yira ko diɲɛ mɔgɔba bɛɛ b'o kɛ jani diɲɛ malangolow y'u ka kokɛta daminɛ don min na diɲɛ wuli tɔ bɛ teliya hadamaden bɛɛ ni lafiya togo don dɛ ne tɛ fatɔ lafiyalen mais mɔgɔ si tɛ fɛ i ka k'a ɲɔgɔn ye e ɲɛ tɛ nin na panga puruti la yen fɛ ko k'a fɔ ale ma ko gɔn ko de y'ale ka fierté ye hadamaden yɛrɛ ma n'i ban mɔgɔya ma ko gɔnya i t'a lajɛ joona i ka yɛlɛma namasaforo kɔnɔ faama dunun sigira gɔn terikɛ ko k'ale b'o dankɔrɔba fɔ ni wɔlɔsɔ ye o sɔgɔra ale bolo faama y'ale minɛ k'a lagosi k'a yira la k'a fɔ k'a ka succès dan ye dankɔrɔba bugu ye
e ɲɛ tɛ nin na ko kɛlɛ ye ale de ta ye k'i ta kɛ wolobaw lebulilu nenini ye ko mɔgɔ tɛ se ale la kɛlɛ sudalen a la a sirankojugu taar'i dogo fa ka soni kɔnɔ dilan jukɔrɔ o n'a ta o ta u taara minɛ fo ye k'a lebu wolobaw pilasi la a fɔlen ko foyi tɛ se fanga la lubarikɛni ɲɛna ko pɔrɔta fanga de ko don nɛgɛkurun tali mana don adamaden n'i ka faamuyali ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ foyi las'i ma ni galère tɛ sa belebeleba ko ale balo ye fɛnba kunun de ye Mali rapu succès dara kɔrɔ a dɛsɛra o la connexion mana kɛ 10/10 ye woloba nini o y'ale ka 9/6 connexion ye mɔgɔ man ka fɛn fɔ fatɔ ma mais fatɔ min b'a fɔ a yɛrɛ ma ko fa b'ale la o ta ye tugubanciya ye sani k'a kɛ yɛrɛ yira ni waso ye komi i yɛrɛ sɔnna i ka fala cɛkɔrɔbaya ma i t'a lajɛ k'i ka 15 millions di fala denmisɛnninw ma u ka suguni kura jugadun dabila ni juga mɛnna tile la dɔ bɛ fara sɛgɛ température kan a kana kɛ sababu ye k'u ɲɛ fiyɛ ou bien ka sira tunu u caman na bon nin ye texte ye ne tun ye min sɛbɛn k'a di dɔ ma n ka k'a da bon a tigi ye difficulté sɔrɔ a la mais nin na o est ce que u tɔgɔjɛw fɔra mais u bɛɛ m'u niyɔrɔ sɔrɔ kuma la classe man gɛlɛn sa ne y'a fɔ cogo min na ne bɛ se ka ninnu kelen ta individuellement k'u ka classe bɔ nin tɛ y'a kɔnɔ foyi tɛ y'a kɔnɔ wa a texte bɛ mɔgɔ bɛɛ kun minɛ kuma ye o de ye vraiment a ye arapu conscient kɛ a ka classe conscient kɛ a ka nɛnini ninnu dabila o de b'o fɔ bɛɛ ye hakɛtɔ bɛ o kan sɔli ala muhamadu